मागता की त्यांनी बरी शिकायची अशी टीम हाडून तांकां जाता तितले बेगीन धरपाचे कित्याक आमची भुरगीं घरान आसतात ती रावपाक सुद्दां आतां भियातली आनी म्हाकाय आतां रावपाक आतां डेरिंगच ना घरान कितें ते मुख्यमंत्र्यान कितें ते करपाचे भुरग्यांनी दिसा दीस आपले डॅडी कडसून माझे कडसून पैसे घेतले ते मिलेरान घालताले ते मिलेर आम्ही काठीच्या पोना बॉक्सान दवरले ते बॉक्स सायडीक असले आडोसाक दिसा सो नासलेले ते सायडीतली बेड ह्या सायडीन करून ते आम्ही पुढे धुकलले ते मिलेर सो तेंच्यांनी कातरून फोडून भुरग्यांचे सगळे कांयच धरू ना मुख्यमंत्री डेप्युटी तांकां सांगता पुलीस स्टेशनाचेर तांकां पियाक मी तांकांय सांगता की तेंच्यांनी बेगीत बेगीन आमचे कितें ते करून आमचे कितें बरे भाशेन करून दिवपाचे ते हे करपाचे आनी तांकां पुलिसांक धरून पुलिसांनी ते चोरांक धरपाचे इतले म्हाका न्याय दिवपाचो पुलिसांनी आनी म्हाजे वस्ती मिस्ती कितें केल्यात ना म्हटल्यार 4 जातले न्हू ते आतां बारीक बारीक सगळे धरून ते कितें ते म्हाका हें करूंक जाय जाता इतले तांकां चोरांक बेगिना धरपाचे पुलिसां कडेन इतलेच मागता साधारण कितले जाले लुकसाण साधारण तुका लुकसाण जातली न्हू 3-4 तरी जातली न्हू लुकसाण 4 लाखाची कॅश येयली तुजी कॅश येयली कॅशच आतां येवन फाल्यां दिवपाचे आसलेले आमी ताका पयशे काडलेले आनी भुरग्याची ट्युशनाची फी भरपाची आसलेली ती आनी म्हाज्या मिस्टरान कॉयन हाडलेले एक 20,000चे कॉयन हाडलेले चिल्लर नासता शॉपार म्हणून ते येयले आनी बारीक बारीक आसले सगळे येयले पर्सी खाली केले बायलांच्या पर्सी नासतात न्हू कितें बारीक बारीक 4-5 पर्सी सगळे खाली केले कांयच धरूंक ना तेंच्यांनी त्या पर्सीन पैसे आसले ते 7,000चेच फक्त हांवें चेड्याक तबले करूंक जाय आसले म्हणून 7,000 काडलेले ते फक्त 7,000 म्हाज्या पर्सीन आहात ते तबले हाडपाक गेले ते कॅन्सल झाले शॉप बंद ते म्हाज्या फक्त 7,000 पर्सीन आहात ते तुटलेत घेवन गेल्ली हांव